السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنقوم بحل موضوع رقم 1 في اللغة الفرنسية للسنة الخامسة ابتدائي. Je lis le texte. Vous suivez s'il vous plaît. Le livre. Dans les écoles, dans les librairies et dans les bibliothèques, nous trouvons une grande variété de livres de lecture, manuels scolaires, contes pour enfants, bandes dessinées, histoires d'aventure, atlas et dictionnaires. Dans les écoles, في المدارس, dans les librairies, في المكتبات اللي نشتريو منها يعني, et dans les bibliothèques, مكاتب اللي تتم المطالعة فيها. Nous trouvons une grande variété de livres de lecture. نجد مجموعة متنوعة من كتب المطالعة. عندنا مانويل سكولير, كتب المدرسية. contes pour enfants, قصص للأطفال. bande dessinée, يعني رسومات اللي تحكي حكاية. histoire d'aventure, قصص يعني ولا حكايات على المغامرات. atlas هو النوفراج اللي فيه الخرائط. et dictionnaire, قاموس. On passe aux questions. Première partie, compréhension de l'écrit. La première question. Réponds par vrai ou faux. Je lis la phrase. Ce texte est un conte. Est un conte. Conte, c'est-à-dire un court récit qui raconte des événements imaginaires. C'est-à-dire يحكي لنا في حكاية خيالية مثل حكاية Le Petit Chaperon Rouge. Est-ce que le texte هذا nous raconte une histoire? Non, il nous donne des informations. Ce n'est pas un conte. الإجابة دائما تكون بجملة مفيدة. Alors j'écris la phrase. Ce texte est un conte. Faux. C'est faux. D'accord? Vous corrigez s'il vous plaît. On passe à la deuxième question. Relève du texte un livre utilisé en classe. استخرج من النص كتاب يستعمل في القسم. Alors نرجع دائما للنص. Dans les écoles, dans les librairies et dans les bibliothèques, nous trouvons une grande variété de livres de lecture, manuels de points, manuels scolaires, contes pour enfants, bandes dessinées, histoires d'aventure, atlas et dictionnaire. يعني كامل هذه الكتب نقراوهم صح؟ لكن أي كتاب يستعمل في القسم يعني ندرسوا به في القسم. Ce sont les manuels scolaires. Très bien. Les manuels scolaires. Alors, نجاوبوا. Le livre utilisé en classe. Deux points. Manuel scolaire. On passe
à la troisième question. Relève le titre du texte. Relève le titre du texte. استخرج le titre. العنوان. هنايا في النص تاعي ديجا يحتوي على عنوان نسبة. العنوان اللي في النص هو le livre. le livre. هنايا طلب مني استخراج. d'accord نستخرج فقط. je réponds le titre du texte. Deux points. Le livre. La question suivante. Écris des à la fin des phrases déclaratives et I à la fin des phrases interrogatives. Alors, un petit rappel, on a 4 types de phrases. La première, c'est la phrase déclarative. C'est une phrase qui déclare quelque chose. Elle se termine par un point. يعني هناك 4 أنواع من الجمل. النوع الأول هو الجملة الإخبارية، وهي الجملة التي تخبرنا بشيء ما. تنتهي دائما هذه الجملة بنقطة. La phrase interrogative. C'est une phrase qui pose une question, demande quelque chose. Elle se termine par un point d'interrogation. Un point d'interrogation. الجملة الاستفهامية هي الجملة التي يتم من خلالها طرح سؤال أو طلب الاستفسار عن شيء ما. تنتهي الجملة الاستفهامية دائما بأداة استفهام. Troisième type, la phrase exclamative. الجملة التعجبية. C'est une phrase qui exclame, exprime l'étonnement. Elle se termine par un point d'exclamation. الجملة التعجبية هي جملة تفيد التعجب أو إظهار الدهشة من أمر ما. تنتهي دائما بحرف تعجب أو أداة تعجب. Le dernier type, la phrase impérative. الجملة الأمرية. C'est une phrase qui donne un ordre, un conseil. Elle se termine généralement par un point d'exclamation. الجملة الأمرية هي جملة تفيد إعطاء أمر، القيام بأمر ما أو نصيحة. تنتهي في أغلب الأحيان بأداة تعجب. Alors, je lis la première phrase. Omar raconte une histoire. عمر يحكي قصة. ما نوع هذه الجملة؟ نلاحظ أن الجملة تنتهي بنقطة. هذه الجملة تفيد إعطاء معلومة. Omar raconte une histoire. Alors c'est une phrase déclarative. نأخذ الحرف الأول من الكلمة. Déclarative. Très bien. La deuxième phrase. Est-ce que tu aimes l'école? Est-ce que tu aimes l'école? Là, je pose une question. طرحت سؤال. هل تحب المدرسة? Donc, cette phrase se termine par un point d'interrogation. تنتهي الجملة بأداة استفهام. إذن هي جملة استفهامية. Très bien. Une phrase interrogative. Très bien. La troisième phrase.
Quel beau cadeau. Oui, cette phrase se termine par un point d'exclamation. إذن هي جملة تعجبية. جملة تعجبية. Quel beau cadeau. هنايا تعجبت من هاد لو كادو هذا. داكوغ؟ هنايا ما طلبش مني اني ندير جملة تعجبية، دونك نخليه مكان فارغ. Cinquième question. Je complète par A ou bien A accent grave et ET ou bien EST. D'accord? لهنا لازم نعرفو. Alors, on écrit A sans accent lorsqu'il s'agit du verbe ou bien de l'auxiliaire avoir. يعني A بلاشي accent, c'est un verbe. Le verbe avoir au présent de l'indicatif avec la troisième personne du singulier. هنايا c'est facile. نشوف الجملة تاع إذا كان فيها فعل ولا ما فيهاش. D'accord? Donc, هنايا l'auxiliaire A ou bien le verbe avoir نقدر نبدل A هذه ندير في بلاصتها AV. إذا كان جات الجملة تاعي صحيحة donc ندير A. Alors, on écrit A avec accent grave lorsqu'il s'agit d'une préposition. Très bien. D'accord? Oui. Alors, et avec ET. C'est une conjonction de coordination. حرف الربط. Conjonction de coordination. Ou l'EST, c'est un verbe ou bien l'auxiliaire être au présent. كيف كيف نقدر نجربو par exemple في l'imparfait. ندير ET إذا كان جات الجملة تاعي صحيحة. Donc نخير EST. Je lis la phrase. Il malade. هنايا il وش يخص la phrase تاعي un verbe. Alors, est-ce que je choisis le verbe avoir ou bien être? Il malade. هنايا نهضر على ملكية ولا على حالة. إذا كان ملكية نستعملو avoir. إذا كان الحالة نستعمل être. Il malade مريض. إذا نستعمل le verbe ou bien l'auxiliaire être. Oui, il est malade. ما نقدروش نقولوا il a يملك المرض. لا. يملك مريض. لا. D'accord? Deuxième phrase. Il un beau vélo. Un beau vélo. Oui. كيف كيف la phrase ينقصها فعل. Très bien. Un beau vélo. هنايا نقدر نستعمل l'auxiliaire avoir اللي يدل على الملكية. يملك دراجة جميلة. Il a un beau vélo. Dernière phrase. Ma sœur, maman, vend la poste. لهنا ma sœur, maman. وش ينقص هنايا؟ ينقص حرف ربط. أختي وأمي و conjonction de coordination. Donc نستعمل ET. Où vont-elles? Elles vont à la poste. هنا نستعمل A حرف جر préposition. D'accord? هذو لازم يتحفظوا. D'accord? دوك نشوفوهم في الدرس الجاي إن شاء الله. نكمل دائما مع les homonymes. Cette fois-ci, je complète par vers, V-E-R-T, ou bien vert, V-E-2-R-E. Vert, c'est-à-dire la couleur verte. Deuxième vers, c'est-à-dire
caisse. D'accord? Caisse. Verre. Alors, j'ai un vélo. Oui. نستعمل la couleur. Donc, vert. V-E-R-T. Vert, verte. Karim boit un. Karim شرب un verre d'eau. كأس من الماء. Un verre d'eau. D'accord? Vert, vert, ce sont des homonymes type homophone. Septième question, je complète par demain, hier ou bien aujourd'hui. عندي هذا الشريط الزمني فيه 3. عندي اليوم يعني في اللحظة اللي راني فيها. عندي غدا وعندنا أي حاجة صرات أمس. Donc on dit ça en français. Hier. Hier. أي حاجة صرات لي البارح c'est hier. البارحة أو أمس في اللحظة اللي راني فيها اليوم. Aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui. أي حاجة حتصرى لي غدا هي demain. Demain. D'accord? Alors لهنا لمعرفة إذا كان نهضروا على الأمس ولا على اليوم ولا على غدا شكون نلاحظوا نروحوا ديريكتومون للفعل نشوفوا الفعل في أي زمن مصرف. Première phrase, Nabil mange des poires. Le verbe mange, c'est le verbe manger, conjugué au présent de l'indicatif. يعني نتكلم على الحاضر présent. نستعمل إذن اليوم aujourd'hui Nabil mange des poires. D'accord? Deuxième phrase. Elle achètera une poupée. هنايا le verbe acheter au futur يعني في المستقبل. نقدر هنا نستعمل عطاوني غدا. Demain, elle achètera une poupée. غدا ستشتري دمية. La dernière phrase. Il était heureux. Le verbe était, c'est l'auxiliaire ou bien le verbe être à l'imparfait. Donc نهضروا على حاجة صرات. هنا يعطوني أمس. Hier. Hier, il était heureux. Trouve l'ordre des actions pour faire un paragraphe. عندنا جمل لازم نرتبوهم كي نحصل على فقرة متجانسة. نقراو الجملة الأولى je me lave, je me coiffe. أغسل وأمشط شعري. Je me réveille à 7 heures. أستيقظ على 7 صباحا. Je vérifie mes affaires. أتحقق من أدواتي. Je bois mon lait. أشرب حليبي. Je prends mon cartable et je vais à l'école. أخذ محفظتي وأذهب إلى المدرسة. Alors نرتبوه مع بعضنا. أول حاجة نديروها هي je me réveille à 7 heures. Très bien. Après واش نديرو je me lave نغسلو نفسنا ونمشطو شعورنا. Je me lave. Je me coiffe. Très bien. Après je bois mon lait. أشرب حليبي. ومن بعد je vérifie mes affaires. أتحقق من أدواتي. أخذ محفظتي وأذهب إلى المدرسة. Je prends mon cartable et je vais à l'école. باش نديرو فقرة دائما نخليو مكان فراغ هذاك الأول ونبدأ بلو ماجوسكول. Je me réveille à 7 heures. Point. D'abord, je me lave, je me coiffe. Puis, je bois mon lait.
Puis, je bois mon lait. Ensuite, je vérifie mes affaires. Enfin, je prends mon cartable et je vais à l'école. لازم يكون ربط بين الجمل كما شفتوا استعملنا d'abord, puis, ensuite, enfin. لازم تكون une progression des actions. يعني ندير حاجة ومن بعد حاجة. ما تصلحش نحط جمل هكاك ورا بعضهم. لازم دائما نربط بين جملة وأخرى. متفاهمين؟ هذه هي هذا هو الباراغراف اللي تحصلنا عليه. جيسبر تكونوا فهمتوا عليا. على بروشين فيديو ان شاء الله. سلام.